Capuno family, 3 words in 2 minutes and 14 seconds. San Juan family, 2 words in 2 minutes and 2 seconds. Cabezas family, 3 words in 41 seconds. Lanzaderas family, 3 words in 2 minutes and 43 seconds. Crisostomo family, 2 words in 1 minute and 50 seconds. Mangrobang family, 5 words in Gimme 5. Magdurulang family, 3 words in 2 minutes and 22 seconds. De Los Reyes family, 5 words in Gimme 5. Esteban family, 4 words in Gimme 5. Gimme 5, Laro ng Pamilyang Henyo Championship, September 21. Ayan na, ating technical committee. Alan Kay, ang tita Main. Yes, bossing! Mag-good luck lang kami sa mga pamilya na nasa wild card natin ngayon. Mahigpit na paalala, alam nyo na to eh. Linawan, lakasan ang boses. Kapag kumpleto nyo hinihingi on the board, ganun pa rin naman, 5,000 pesos pa rin. At Team Studio, no coaching please! May ano naman sasabi mo? Bawal po mang-away. Mendoza! Ayan! Mendoza! Ayan! Ayan! Mendoza! Mendoza! Pagbigyan nyo naman Mendoza, next round. Babawi kami! Babawi, Isa lang masasabi ko sa'yo. Ano? Mendoza ka. Okay. Ay! Nakabanay na rin yung AI Dabbercats natin. Uy, sino kaya? Ladies! Hi, Dabarkads. Dahil wildcard round na, mas matinding pagbabantay ang gagawin namin. Present kami Nina Mami Jowzy, Daddy Ethan, and Lola Belen. Maayong uto, mga Dabarkads. Hi, Vic. Hi, Joey. Naku, kinakabahan ako. Bakit naman? Bakit naman kayo? Bakit naman kayo kinakabahan? Ilang tulog na lang kasi, it's the ultimate battle of the families sa grand finals ng Pamilyang Henyo. Sigurado akong matinding paghahanda at kali-kaliwang pagre-review ang ginagawa ng mga nanalo sa qualifying round. Na-refresh nga ako sa recap kanina. Magagaling ang mga pamilya. Paalala ko lang, isama nyo sa practice nyo ang lakas at linaw ng pagsasalita sa pagsagot at paghula. Players, tandaan lang ang bilin ni Lola Belen. Sige, laro na po tayo. Hi, Dabbercads. Good afternoon. Families dito sa round 1, gimme 5 tayo. Kailangan niyo lang ibigay ang hinihinigi on the board in 45 seconds. Alam niyo na ito pero ulitin lang namin. Paramihan ng words at pabilisan sa pagsagot. Good luck, Laban lang. Okay. Tawagin na natin yung unang Dabbercats. Ryan, Karen. Yes, Boss Joey. Kasama po natin sa pautangan ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Kuya Ryan, Bossing, Boss Joey, tingnan po natin kung makakabawi ang ating first team from San Mateo Rizal, ang Talatad Family! Let's go! Ayo! Let's go! Dabarkads, mag-ingay! 1, 2, 3, go! Kumanda lahat kayo, kami ang mananalo. Talatad po, talatad. Long time no see po. Oo nga, sila pala yung bossing. Naka-forward sa Gimme 5 nung qualifying round. Kaso mo, yung nakalaban, ano nangyari? Nakabahay. Sa oras. Sa oras na dali. 10 seconds. 10 seconds. Pero ngayon makakabawi sila, Kuya Ryan. Babawi kami. Talaga po ba, Mami? Kami ang Talatad Family na naniniwala sa kasabihang the family that give me 5 together Is stay forever! Mami, sila po pambato nyo. Sa unang round, ang maglalaro ay ang dating naglaro, si Papa Rico at si Kuya Nico. Alright, Papa Rico and Kuya Nico, let's go! Babawi! Rico and Nico, pwesto
po tayo. Okay, para si Lola Belen din yung nagsalita. Okay, choices on the board. 5. Tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. 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 Coaching. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na pagkain. Pagkain may lugar sa pangalan. Okay. 45 seconds. Go. Bicol Express. Ha? Bicol Express. Very good. Lakas. Sino ang salita? Pass. Nico. Loming Batangas, Goto Batangas. Wala. Goto Rico. Batangas. Lapu-lapu. Nico. Gotong Batangas. Gotong Batangas. Rico. Pass. Pass. May lugar ng pagka... Nico. Pass. Pass. Nico. Pass mo na ako. Pass din. Nico, balik sa'yo. Nico. Nico. Lugar. Lugar. Nico. Nico. Bicol Express pa na. Bicol Express. Nico. Isa lang. Ako, maganda to. Bicol Express. Ako rin, natameme. Nakalimutan nila yung sikat na sikat, bossing. Pansit Malabon. Yun! Yun! Pansit. Yung pansit alabang. Wala naman ganun. Wala sa board. Lumpiang Shanghai. Yun! Oo nga, no? Port. Bigla ka lang ngayon, no? Tsaka yung bagoong ng Balayan. Batangas. Ay, oo. Oo, sikat yun. Tapos ito ngayon, 5,000. Ha? Matindi ito. Nagbigay si Tito Sen eh. Malayo. Nako, eto kung sino Pahula. ang nakalagay sa list. Oo nga eh. Kaya nga. Okay. Ryan, mauna Meron ka. na sagot dito, mamalan. Sir, anong pangalan nyo? Alex, sir. Anong sagot? Bigan Longganisa. Vegan Longganisa. Pwede. Miles? Dito po, Ma'am AK, longganisang kalumpit. Talaga? Parang invento yun ah. Karen! Ito po si Kuya, ano puhulan nyo? Baggy Beans. Baguio Beans. Ako meron, isang salita lang. Ano? Turkey. O nga, no? Jane! Pagka. Balan, feeling ko po si Mario makukuha po niya. Anong sagot mo, Mario? Spanish bread po. Spanish bread. Bossing. Anong lugar yung Spanish? Spanish bread. Wala pa, isa pa. Miles! Dapat Spain bread. Lugar eh. Manila daw po. Ano daw? Sampaloc, Manila. Sampalong lugar ah. Ang galing mo, Manila. Sampaloc, Manila. Okay. Panalo. Ryan! Yes, mamalan. Sir, anong pangalan? Arnel. Anong sagot ninyo? German Frankfurters. Ay, sosyal! Sarap siya. Wala na. Ikaw, Karen. Wala namang German. pasang Pangalan, German. pass po dito. Pass? Wala pong Oh, sagot. last kay Maine. Pag wala pa, wala na. Ano pangalan mo? Kuya Joel, ang sagot mo ay? Turkish bread. Wala pa ng Spanish Salita bread. lang. Turkish bread. Wala na. Ay. Wala nakahula. Reveal mo nga, Rice. Ano ba yan? Peking duck! Ay, nako, sayang. Dak. Siya lang ang Ay, narin. Shanghai na. Nakalimutan Talatan, yung 1 Peking. point. Pwede pa yan. Okay. Mga leg, next! Ito naman po, bossing Boss Joey from Marilao, Bulacan. Ito na ang Calnea Family! Let's go! Uy, wala. 1, 2, 3, go! C-A-L-N-E-A! Calnea Family! Nagbabalik! Nagbabalik. Naka-forwards din sila, Cars, sa Gimme 5 nung qualifying round. Pero, nangyari? Second strand time. Na-timing lang din magaling yung kasama nila. Naka-5 din yung kalaban. Sino po ba pambato nyo, Ate Carla? Sa first round, yung aking kabiyak, si Dexter, at ang aking pamangkin na si Alexis. Dexter and Alexis, let's go! Good luck! Calnea family! Dexter, Alexis. Calnea! Okay. Good luck.
Choices on the board. Tao, bagay, hayop, lugar. Lugar. Bossing. Lugar. Polite. Ito, lugar naman na may pagkain. Spanish, Chris. Gusto ko yun. Hindi, doon ako sa Sampaloc, Manila. Doon ako sa Sampaloc, Manila. Okay. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na lugar. Bansa sa South America. Simple, oh. 45 seconds and go. Brazil. Pas. Costa Rica. Costa Rica. Puerto Rico. Puerto Rico. Panama. Palau. Palau. Uruguay. Uruguay. Wala. Alexis. Paraguay. Paraguay. South America. Pas. Pass. Alexis. Pas. Nako. Dexter. Pass. Pass. Alexis. Pas. Dexter. America. South America. Nako. Pas. Alexis, maganda naman na. New Zealand. New Zealand, di pa lumilipat ng South America. Mga next week. Nako. Bakit? Ang dami niya. Sa lang ang tinamaan. Brazil. Sampaloc pa rin? Brazil, tsaka yung number 2. Ano yan, ang mga Argentina ba? Oo. Lugar na pagkain yan. Almusal. Parang turkey. Ang kalaban natin lagi sa beauty contest, na kalaban ni Pia Wurtzbach, Colombia, number 4. Tsaka yung isa pa, number 5. ABC, ano? Bolivia. ABC. 5,000 uli sa isa pang bansa ng South America. Pauna naman tayo sa iyo, Rai. Yes, Ma'am Alan. Ma'am, anong pangalan nyo? Les Barcelo. Ano po sagot ninyo? Mexico. Mexico. Wow. Miles? Sagot niyo po, Mami. Layo nun. Sweden. Sweden? Sweden. Malayo yung Sweden. Ang katabi niyan, Denmark. Karen! Kuya, ano po hula niyo? Chile. 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 Maine? Ito po si Ate Rowena. Ang sagot ay... Nigeria. Wow! Nigeria, tabi yan ng Kenya. Malayo yan sa South America. Isa pa round, Rai! Yan, dito Ma'am Alan. Anong pangalan? Nina po. Nina, anong sagot mo? Venezuela. Venezuela! Yun, yun ang mga... Karen? Meron pa? Wala rin pong sagot, Ma'am. Pas na. Miles? Daddy, ano pong sagot niyo po? Nicaragua. Reigning Miss Universe. Maine? Rowena ulit. Another Rowena. Ang sagot niyo po ay... Peru. Pero ano po? Yun yung sagot niya. Ay, yung sagot, Peru. Pero Ano yan? Pero usog. G? O pero A? Pero usog na. May tumama na! Peru! Ano pangalan? Rowena daw, Ma'am Alan. Rowena, Taga-saan po kayo, congratulations. Mami? Taga-Kainta. 5,000 Congratulations pesos po, from Mami Rowena. Tito Sen. 1 point para sa inyo, Caldero. Lalaban, wild na wild talaga, ha? Baka may laban pa yan, ha? 1 point lang, ha? Okay, Ryan, Karen, go. Ito na po ang kahuli-huli ang family susubok sa ating wild card round from Cabuyao City, Laguna. Ito na po ang Brown Family. Let's go! Let's go, nice. Just give me my body, woo! Just give me the body, woo! Just give me the body, woo! We are the Brown Family! Hey! Nag-wild na sila, nag-wild na. Andito pa rin yung red leather jacket. Ito yung pinaka-wild na jacket talaga eh. Pero ang Brown Family, mga Dabarkats, naka 3 words sa Henyo game in 2 minutes and 37 seconds. Ano nangyari at natalo pa? Ano nangyari? Kwento naman po. Yung sa pad po, yung dulo. Sa pad. Yung pad. Nadali tayo. Sino po ba maglalaro sa inyo ngayon? Ang aking mommy na si Joanne. Ang aking sister na si Joan. Alright, John and Sam, good luck. It's the round 1 of Wild Card. Brown Family. Brown Family.
po again. Yeah. Hello po. Long time no see. Okay. Charm and Joy. Okay. Okay, good luck. Choices on the board. Meron pang tao, bagay, hayop. Bagay po. Bagay. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5. The bagay. English. Gamit sa loob ng bag na flammable. Ibig sabihin nagliliyab. O pwedeng mag-apoy. Dangerous. Okay. 45 seconds. Go. Lighter. Lighter. Okay. Cellphone. Yes. Posporo. Match. Kandila. Joanne. Kandila sa bag. Nitrogen. Nitrogen. Tama. Charm. Laptop. Joanne. Pass. Microwave. Ay, kami yung bag mo. Joanne. Malaki yung bag. Papel. Papel. Charm. Pass. Joanne. Pass. Charm. Pass. Refrigerator. Sana siya. Oh, yun. Air fryer. Up. Nag-cellphone na sila eh. Dapat naisip nila yung Charger. power bank. Up. Flammable yan. Tsaka yung alcohol. Oo nga. Huwag lang madikit sa mainit or nag-aapoy yan. Tapos tayo dyan. Alcohol. Yung number 2 ngayon, pahulaan natin. Sige. Mauna naman si Maine this time. Mami, pangalan niyo po? Josephine po. Flashlight. Flashlight. Flashlight? Flammable ba flashlight? Parang hindi ah. Ryan! Yes, Ma'am Alan. Ano ang pangalan, Mami? Arlene. Anong sagot po? Tear gas. Lo, tear gas. Grabe to. Grabe siya. Nakakot kabihan, bossing. May tear gas sa bag. Karen? Ano po sagot nyo? Charger. Charger po, Ma'am Alan. Okay. Miles. Sampalok daw po. Sabi po ni Mama Take Nora, over. Ma'am AK, perfume. Perfume. Bigay na natin. Oh, na sige. may nakahula na eh. Ah, talaga? Oo, bossing. Di ba parang alcohol? Okolong. Taga saan po kayo, Mami Nora? Sampalok. Taga Malalos. Congratulations, 5,000 pesos po. Brown family, 2 points. Pasok kayo sa second round. Hello, maganda. At Kalnea, Talatad, pareho naka 1 point. Ang Talatad family naka 1 point na in 1.66 seconds. Ang Kalnea naka 1 point in 1.32 seconds. So, ang pasok sa next round ay ang Kalnea family. Okay, Karin Talatad family will receive 10,000 pesos. Yun. Round 2 para sa round 2. AI number comes back. The 4 of you. Family. Magagaling talaga kayo. Deserve nyo ang wild card round. Pero hindi pa tapos ang laban. May round 2 pa. Henyo game na tayo. Pabilisang makahula ng 3 words. In case of a tie, we will check the time of your last word. Laban Lang. Okay. Okay, Brown family ang mauna. Magpapalit po ba? Sister ka, papalitan ng tita ko. Tita Jo! Sino po yung isa? At ang mami ko pa rin, Mami Jo. Alright, Mami Joanne, Mami Jo, good luck! Ito na yung mahiwagang jacket. Skirt. Oh, simpati skirt. Wow. Pangmalakasan. Iba. Tinodo na, ha? Iba. Okay, sige. Pili kayo ng category. May 2 pa. Tao, hayop. Tao po. Pasok. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Pangalan. Parte. De. Sakit. Oo. Ubo. Simple. Empax. De. Simple lang siya. De. Oo. Ubo, sipon, lagnat.
sakit ng ulo. Hindi. Dengue. Hindi. Masasakit siya. Oo. Chicken farm. Hindi. Goiter. Hindi. Ulcer. Hindi. Pass. Next word. Next word. Pangalan. Oo. Local. Hindi. International. Oo. Lalaki. Oo. Lalaki, international. Singer. Oo. Singer. Oo. Eminem. Hindi. Local. Hindi. Singer. Oo. Artista. Hindi. Singer na lalaki. Oo. Local. Hindi. International. Oo. Bruno Mars. Hindi. Eminem. Hindi. Grupo. Oo. BTS. Pangalan. Hindi. Parte. Hindi. Parte. Sakit. Hindi. Pangalan, parte, sakit. Common. Oo. Common sa ospital. Hindi. Sa church. Hindi. Sa eskwelahan. Oo. Mga teacher. Hindi. Janitor. Hindi. Professor. Hindi. Mga estudyante. Student. Basta common siya. Oo. Principal, director. Lugar. Tao. Pangalan. Hindi. Parte. Oo. Ulo. Oo. English. Hindi. Head. Iba talaga yung jacket. Up and down. All the way. Okay. Joanne and John. Thank you. 3 points para sa kanila. Kalnea family. Eto na po, bossing. Mami Carla, naka 3 points na sila. Eto na naman tayo. Ano na ang plano natin? Sino po? Magpapalit po ba tayo? Yes Uwi po. na. Next player po namin is si Diche, si Kayla, tsaka ang aking asawa, si Dexter. Magkama na ngayon. Alright, good luck po Kuya Dexter and Kayla. Kalnea family. Isang category na lang ang natitira. Yan ay... hayop. Animal. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Land. Air. Water. Oo. Fish. Oo. Tagalog. Hindi. Milkfish. Hindi. Catfish. Hindi. Shell. Hindi. Fish. Oo. Shark. Hindi. Whale. Hindi. 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 Dolphin. Hindi. Hindi. Kinakain. Hindi. English. Hindi. Pass. Land. Hindi. Air. Hindi. Pest. Oh. Tagalog. Hindi. Land. Air. Water. Hindi. Pest. Hindi. Shell. Hindi. Land. Hindi. Water. Hindi. Land, air, water. Hindi. Pest. Hindi. Part. Hindi. Part ng hayop. Hindi. Pass. Land. Oo. 2. Oo. Tagalog. Hindi. 2 hen. Chicken. Hindi. Rooster. Hindi. Kangaroo. Hindi. Pet. Pwede. Oo. Pet. Pwede. 2. Oo. 2. Pwede. Sure ka 2. Hindi pala. Hindi. 4. More. Oo. 4. Oo. Dog. Cat. Hindi. Mouse. Oo. Mouse. Oo. Daga. Oo. Mouse. Pwede. Oo. Mouse. Oo. Mice. Hindi. Mouse. Oo. Rat. Pwede. Pwede. Ah, Pwede. Oo. daga. Pwede. Pwede. Oo. Guinea pig. Hindi. Hamster. Oo. What? Land. Air. Water. Hindi. Pest. Hindi. Land. Oo. 2. Oo. 4. Hindi. More. Hindi. 0. Hindi. Land. Oo. Tagalog. Hindi. Land. 2. Hindi. 4. Oo. Hindi ka sigurado. 4. Oo. 4. Pet farm. Hindi. Wild. Oo. Wild. Oo. Crocodile. Reptile. Hindi. Iguana. Hindi. Hindi. Iguana. Hindi. Ano ba? Reptile. Reptile. Hindi. Snake. Hindi. 4. 4 kasi sigurado ka sa 4. Oo.
4. Oo. Pet, farm, Hindi. wild, Oo. dinosaur ba yan? Hindi. Hindi. Okay, pass. Land, Oo. air, 30 seconds left. Hindi. water, Hindi. pest, Hindi. land, Hindi. air, Hindi. water, Hindi. pest, Oo. pest, Ay, hindi. land, Hindi. Hindi. air, water, Hindi. Hindi. pest, insect, Oo. insect, bubuyog, Hindi. alitap-tap, firefly, Hindi. dragonfly, Hindi. butterfly, Hindi. beetle, bee, Hindi. Hindi. bee. Hindi. Okay. 1 point lang para sa Kalnea. Thank you. Kayla. Pero yung Kalnea, tatanggap ng 10,000 pieces. Ang Brown family ang papasok sa jackpot round. Para sa jackpot round, AI Lover Gods. AI Lover Gods, come back. Woohoo! Congratulations, fam! Mas mapapalapit na kayo sa 300,000 pesos. For the final round, alamin natin kung magkano ang mayuwi niyo. All categories na ang huhulaan nyo. If you get one word, you win 20,000 pesos. If you get 2, 30,000 pesos. But if you get 3, jackpot na 50,000 pesos. Sukol! Sukol! Ano, magpapalit ba ng jacket? Ano, Mami Jo? Magpapalit ka ba? Hindi po. Ibang kulay. Sila pa rin. Alright, Mami Jo and Joanne, welcome to the jackpot round of the Wild Card. Brown family. Brown family. Brown family. Brown family. Round. Okay, good luck. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao. De. Bagay. Oo. Solid. Ay, bagay. Oo. De. Labas. Oo. Transportasyon. De. Dinadala. Oo. Dinadala sa bag. Oo. Dinadala sa bag. Bag keychain. De. Sa loob ng bag. De. Klase ng bag. Oo. Backpack. De. Shoulder bag. De. Handbag. De. Traveling bag. De. Duffel bag. De. Bayong. De. Plastic bag. Bagay. De. Hayop. De. Tao. Hindi. Okay, pass. Bagay. Next word. Bagay. De. Hayop. De. Tao. De. Lugar. Oo. Lugar. Local. De. International. Oo. Asia. De. Asia. Europe. De. America. De. Africa. Oo. South Africa. 2 points. Bagay. Bagay. Hayop. Hayop. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Pagkain. Solid. Oo. Liquid. Solid. Oo. Gulay. De. Prutas. De. Ulam. De. Ulam. Food supplement. De. Ulam. Nilalako. De. Kakanin. Breakfast. Hindi. Pass. Last word. Lugar. De. Lugar. Tao. Oo. Tao. Pangalan. De. Parte. Oo. Ulo. Oo. Ulo. English. De. Tagalog. Sa loob. De. Sa labas. Oo. Tagalog sa labas. Mata. Ulo. Ilong. Bibig. Nabuhay yung jacket! Ang leather jacket! Welcome back! 3 words. Brown family, panalo kayo ng 50,000 pesos. Maraming salamat sa mga pamilya na kasama natin. Talatas family, Kalinea family, and Brown family.